मरिब समस्ते मरिब जेते प्रखर बेगरे प्रचंड पवन बहिले मध्य जेते प्रखर बेगरे प्रचंड पवन बहिले मध्य ताको तिले मात्र टळाई परिब नाही अर्पताको तिले मात्र टळाई परिब नाही एक सही परी ए प्रबल प्रतापी द्रुमिला सुरकु नाही कार शक्ति टळाई देबे बसुधा अक्षर नाही कार शक्ति टळाई देबे बसुधा अक्षर मरिबा समस्ते मरिब अस्त्र रे हररे समस्ते मरिब अस्त्र र धररे नर खिबे म दनुज वंशर शत्रु आर सम्मुख से नारायण र प्रोत्साहन नाम आहार सम्मुखरे से नारायण कर प्रोत्साहन नाम अधिकार करिबी हिरण्याक्ष रावण परी शशा गरा धरा अमृत पान करी राहु परी रहिबी चिर अमर मरिबा समस्ते मरिब आस मरिगली महापुरु अमर हेबी किपरि मला विश्र साड़ीस कथा कृष्णा कहला पछे तुम सम्मान अमर हेबी किपरि मरिगली महापुरु मरिगली मारी बड़ा सुनै बड़ विश्र मोर जहा पेटरे थिला सब मल द्वार दे बाहरी गला बंची पारिबिनी मणिमा मो पई झाले जल जोगाड़ कौन कहला से मथुरा कटकर राजा उग्रसेन राजा उग्रसेन कौन है देला प्रत्याख्यान करिदेला निर्देश पत्र को दली चकटी ओठा करिदेला चोपा काढिदेला मु मना करछि मणिमा बाध्य करी मते पठाइले हे देखु नांदी गंधैला चुप करो माने माने आ कोन मणिमा शरण नेब नाही हमक देइछि मरणर बार्ता अरे हिन करवा अटो तु अथवा धक्का खाइ न आछिलु रे अरे हिन करवा अटो तु अथवा धक्का खाइ न आछिलु रे मथारे मारिला कुठार आघात शक्ति प्रताप सारिलु रे सारनर सेटा मन करिवटा तमक बचाई कला हट हाटी देवी शिरा मिशिब माटीर आते मोटाण सारिलु रे बंधेला मणिमा जमा छाड़िबानी सम्मान नै दे मते करला सम्मान दतरी मते करिला प्रहार ओहिची मणिमा हमक देई आसीछि हे मो ना मोर बापा ना जळ ता बापा कुळ फला फल कुलर उत्तराधिकारी मु मरिब ए राजा टाइथर निश्चय मरिब ए राजा टाइथर
ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ନର କ୍ଷିବି ତାର ପଡ଼ିମା ପଣିଆ ରଖିବି ତାର ପଡ଼ିମା ପଡ଼ିଆ। କାଲିଠାରୁ ଅଭିଯାନ ହେବ କାଲିଠାରୁ ଅଭିଯାନ ହେବ ମାନବ ସଂହାର ମାନବ ସଂହାର। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ମଥୁରା କଟକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ମଥୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ମଥୁରା କଟକ। ବଳତ୍କାରେ ଧରି ଆଣିବି ହଉ ଭକ୍ତରେ ଧରି ଆଣିବି ତାର ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ତାର ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ବାନ୍ଧି ରଖିବି ଚରଣେ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ଚରଣେ ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳେ ଦାସତ ଶୃଙ୍ଖଳ। ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ମରିବ ମରିବ ଏ ରାଜାଟା ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏ ରାଜାଟା ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତାପରେ ସେ ଗୋପର ନନ୍ଦ ମହାକୁଳ ତାପରେ ସେ ଗୋପର ନନ୍ଦ ମହାକୁଳ ସଦା ଭଜନ କରୁଅଛି ହରି 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 ସଦା ଭଜନ କରୁଛି ହରି ହରି ହରି। ସିଏ କାଳେ ତାକୁ କରିଦେବ ପାରି ସିଏ ତାକୁ କେବେ କାଳେ କରିଦେବ ପାରି। ଅଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ କାଳେ ଅଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ କାଳେ ଫଳିବ କି ଫଳ ଫଳିବ କି ଫଳ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ କୋଳରେ ଧରିବ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଧରିବ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ। ବନ୍ଧେଇଲା ତ ଆଇ ମଳ ମିଶ୍ର ନାଇଁ ହଇ ବଳ ମିଶ୍ର ନାଇଁ ଯେ ଧରିବ ସେ ନାରାୟଣର ନାମ ଯେ ଧରିବ ସେ ନାରାୟଣର ନାମ ମରିବ 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 ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାରରେ ମରିବ ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାରରେ। ଗଛଟାକୁ ଶାଖା ହରା କରିଦେଲେ ଗଛଟାକୁ ମାଗିଦେଲ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଡ। ମରିବ ମରିବ ସେ ମୋହର ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ସେ ମୋହର ଅସ୍ତ୍ରରେ। ଗଛଟାକୁ ଶାଖା ହରା କରିଦେଲେ ଶାଖାହାରା କରିଦେଲେ ମୂଳ ନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ସେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟା। ମରିବ ସେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛଟା। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମଳ ମିଶ୍ର ଠିକ କହିଛ ବଳ ମିଶ୍ର। ଆସ ଆସ ମରିବ ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହରା ମରିବ ମରିବ ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହରା ନିସନ୍ତାନ ରାଜା ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା। ଅହ ଅହ ନିସନ୍ତାନ ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନାରାୟଣ ଆସ